ting bawat metong kaya katamu, na tsungening bengi, at asaksihan tamo po ing kapagalan, ay inginihan dadaring kaya katamong anak, para king kaya katamong Gino. Makanta po, dinantala pong malakas sa palakpak, yung kaya katamong anak, at higit yung kaya katamong pong Gino. Mahinaya po yata, dinantala pong masika na palakpak din kaya ding anak at yung kaya katamong Gino. Okay po. Pasibayo po, maya pabengi po kaya katamongan, at yuta mo po ngeni para asaksihan in Children's Night presentation with the theme, Joy Came to the World. To formally start po, let us welcome our chairman para pong mamiyay kaya katamong opening remarks and some reminders. Palakpan. Ayan. Good evening po kay katamungan. Ayan, may puriya po yung Gino, karimbeda rin bawat metong kay katamong ngeni na Kenny, at makanta din po karimbeda ring anak. So, pilang bulan na lang po mag-practice para king presentation da ngening kabengyan na ini, alimu po para atin tamang alben, ngening Christmas season, may git po para apo rin yung Gino king kayang pangasilang at king kayang pamagdatang. Kaya naman po patuloy na lukluk tamo mo pong maraton, karing kaya katamong sarasariling luklukan, at panatilyan tamo po yung katahimikan habang magpatuloy po yung kaya katamong kasuywan, kayong pamanimunada po rin anak. At mapilan mo pong reminders, karing parents. So, atin la pong designated places ding anak. So, kapag po pwesto da rin anak, ito, pakisabi mi pong mayap na ala pong mumuntang pengari ka rin. So, tala po babanten na kasiping ding anak at paborentala pong lukluk ka rin kanilang sarasariling lugar. Makanta din po, atinta mo pong official photographer. So, pakisabi pong mayap, karing pengari, aliyo na po kailangan ng munta pa kining harap, bang kanita ma-mature ka rin kayong anak. Kasi po yung tendency, ningking gulot po, na naakakit. Kasi pakatalakad na lang ang ding at yung harap, ma-mature la. So, atinta mo pong camera, atin pong taga-picture na alwa, atin din pong video, live stream, king Facebook. Nung burila pong kunan ng videos, pwede tala pong aqua din king Facebook. So, makanta din po, makayabeta mo po. Ring anak, medyo masakit lang kontrolan kanyan. Medyo masigla na la, medyo magsalita langan. So, ikatamo pong pengari at makamatwa, rengkoy at ati, eta na po makadagdag, karetang makanitang sigla. So, lukluk tamo pong maraton, magramdam, namnaman din bawat kanta at presentation na gawan da ring anak, at may git itang mensahe na buridang iparating kim bawat metong kaya katamo. Pasibayo po, may puri yung Gino at maya pabengi po.
Shout for joy to the Lord, all the earth. Come before him with joyful songs. Worship the Lord with gladness. Come before him with joyful songs. Know that the Lord is God. Come before him with joyful songs. Know that the Lord is God. It is he who made us, and we are his. We are his people, the sheep of his pasture. Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him and praise his name. For the Lord is good, and his love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Tinatawagan po namin si Manalangin. Kaya kaming Ginoo at alananggang Diyos, marapat muna ingeganagan ng kapuryan at kapasalamatan niyang mitas ngening kabengyan. Ginoo, salamat kaniting kapitong aldo, Lord, na mayayabe kami bang makiramdam ka rin kaya kayong amano. At ngayon ni Lord, dareni ding anak ang mga Latina, kumanda kay king pamanyamba. Ginoo, busni mo la rin puso daring balang metong. Kapamilitan daring kanta, Lord, deti mamyelang kapayapan ka rin puso na ating worries at ali okay. Ginusapan mo la ding mga lating anak, Lord, king karelang presentation. Nawa, Lord, through their voices, through their songs, dances, and dramas, Lord, deti mamyelang peace ka rin puso daring makiramdam. At ginusapan mo la rin anak, di mo lang masantinga boses, Lord, bang kapuryan king kaya kayong lagyo. At ginuking kaya kami pamanyamba, ikayo ing gumit na king kaya kaming biye, at karing sablang makiramdam, i-bless mo la rin balang metong, at karing anak, Lord, patuloy, sopan mo la, at king pamandagol da, Lord, patuloy, ing service da, at patuloy na ing lagyo mo yung karelang puriyan. Ginoo, salamat po at ing kakong dalangin king lagyo ng Jesus. Amen.
ang Pasko. Munti akong batang inyong nakikita, tumanggap ng regalo ay anong ligaya. Salamat kay Jesus sa pagdating niya, dahil sa Kanya ang Pasko ay masaya. Jesus is born. Praise the Lord, He sent His Son, the one who'll save every man. Christ the King forevermore, be our guide and our light. Christ the King, the Son of God, lead us through to the right path. Christmas Day, the day you're born, sent to the world to protect us all. As we celebrate the birth of our Savior and our King, let us live in harmony, seeing good in everything. When festivities have ended and the memories fade away, let peace remain within each heart as it did on Christmas Day. Isaiah 9:6 by Timothy James Raimundo. A child is born to us, a son is given to us. The government will rest on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Isaiah chapter 9, verse 6. Si Jesus ang kahulugan ng Pasko by the selected grade 4. Panatilihan tamo po ang katahimikan. Jesus by the selected grade 5. Ito ang kanilang gabay sa kanilang paglalakbay.
Ngayon naman, mapapakinggan natin si Amara Alexandra Baluyot, Sanggol sa Sabsaban. Pasibayo po, dita kakatahimikan po kanayang manalbeng kaya katampengari. Ayan, bakit tadamdaman tala pong masalese ding anak tamo? Pasibayo po, dita pong katahimikan. Isang sanggol ang isinilang, Jesus ang pangalan, sa isang sabsaban, sa Bethlehem nahirang. Sanggol sa sabsaban, ika'y kaloob ng langit, ipinadala sa lupa ng dahil sa pag-ibig. O sanggol sa sabsaban, salamat sa iyo ng dahil sa pag-ibig mo, naligtas ang mundo. Araw ng Pasko, kaarawan ni Kristo, isinilang sa mundong ito upang iligtas ang mga tao. Halina by Jade Lexin Salita. Halina, halina. Halina, halina sa bahay dalanginan at doon sambahin ang Misayas na isinilang. Halina, halina, tayo ay mag-alay. Dalang mga regalo kay Jesus ibigay. Tala by Luke Pili. Tala. Tita Tunghari Mago, ang sa Bethlehem ay nang tungo, landas ay tinahak upang makita si Kristo ay ang naging gabay ay ang talampang. Pagbati by Shanley Yuan Aison. Pagbati, bata man ako, Pasko ay alam ko, pandiriwang ng tao dahilan ay si Kristo. Ang tayong nais ko ay bahagi sa inyo, ang taus-pusong pagbati ng maligayang Pasko. Diyos, salamat po by Zia Likit Serafica. Diyos, salamat po. Diyos, salamat po sa kaloob ninyong regalo, bugtong na anak na si Jesus Kristo. Ako'y natutuwa't nagpapasalamat na totoo sa pag-asang niya sa lahat ng tao. Pasko na by Elaine Malyari. Pasko na. Tayo magsaya, ating halalahanin ang Mesiyas ay sumasa atin. Okay, ang galing naman ng mga bata. Tingnan nyo po, na-memorize po nila yung mga diskurso nila. At ngayon naman po, natin sila ng masigabang palakpakan.
He's the Savior of the world, and now we can call him friend. God sent his Son, he's the Savior of the world, and now we can call him friend. Jesus, Savior, Jesus, Savior, we will tell everyone. Jesus, Savior, Jesus, Savior, he's the Savior of the world, Savior of the world. God sent his Son, he's the Savior of the world, and now we can call him friend. God sent his Son, he's the Savior of the world, and now we can call him friend. Jesus, Savior, Jesus, Savior, we will tell everyone. Jesus, Savior, Jesus, Savior, he's the Savior of the world, Savior of the world, Savior of the world. And muli palakpakan po natin ang ating pangatlan mission, Jesus, Savior of the world. Ngayon naman, atin naman masasaksihan ang isang drama na pinagpaguran at hinihanda sa atin ng mga angelic voices. So ngayon, wini-welcome po natin ang mga tauhan at muling paalala at katahimikan po sa bawat isa para maintindihan po natin yung dala na mensahe ng isang drama na inihanda ng mga bata para sa atin. Sige po, maaari po ba nating hilingin sa ating mga katabi? Sabihin mo sa katabi mo mga kids, tahimik ka muna. Sabihin din po natin sa ating mga co-parents, tahimik muna tayo. Ayan. Sige, kapag tahimik na po ang lahat at ready na ang ating mga puso, ang ating mga tenga sa pagkikinig sa mensahe natin ngayon, muli, yung pangabait ng Jesus.
Susan, papalapit na naman ing Pasko. Dakal na naman kanyan buring pasaliding anak tamo. Mare, alaya pa man 13-month pay ing asawa ko. Tapos anang karakal pa niya luwan. No pa mong pangamal. Kada naman bubungit din eh. Sarila pa kaya? Darang nena, salwanan ng aslam at toyo. Yaku darang nena, uling ing ka na akong salwan. Oh, ay na 50 pesos. Pedro, Dan, umana kang uling king kilubale. May gisan na Kenny. Salamat, Dan. Okay, sure. Ay na 20 pesos. Ibalik tamo mo, are. Wapin na, mare. Ano pinkamal ding buri daring anak ni mare. Awa mare, itang anak ko buri na yung regalo ko kano kayo iPhone 15 Pro Max. Tapos buri na po marakal handa. Banta ayag kat nala din kaluguran na. Maring Susan, itang anak ko naman grasya ya kano ing buri na. Nanuwaring itang grasyang mo usong na ito? Oh, ini ako buri kapag Pasko, anang karakal gagastusan. Awapin mare, anang karakal gagastusan pag magpasko. Lalo na lang kanyan, ding inaanak ko manyiklod na naman kanyan. Magisa na naman kanyan rin siya 20 ko. Bes, wat naman makanyan ladi darang Susan ang pundarang riso? Pa-stress laking gastos para king Pasko. Kayapin, Bes. Eda yata baluing tunay kahulugan ning Pasko. Tara, lapitan talo. Siklod ko po, Dar. Siklod ko din po. O darang Susan, darang Lisa, pasensya na po din damila po ding pisasabihan nyo. Pero baluyo po ba na maliya po ing pagkaintindiyo king pa mag-celebrate ning Pasko? Sige na mo, nano mo ing gusto ng kahulugan na ning Pasko? Sabi na po kasi king Kapilyami, kapag mag-Sunday School at Junior League kami, dapat pa Pasko magsaya tamo po at magdiwang. Uling birthday na pong Jesus. Nanuwari ing tunay halaga ning Pasko. Makananiya may umpisa yan, nanuya ing kwento na yan. Inyong mamunang panahon, ating meto nga babaeng may kilagyong Maria at lalaking may kilagyong Jose ang malapit ng ikasal. Maganakalang tao, di Maria at Jose, na laging susunod kay borina ning Diyos. Meto nga Aldo, ating meto nga anghel, ing dinalo kang Maria at sinabi na kayo ning anghel. Magkaanak ka. Makanano pong malyarita alak pa pong asawa. Kami gagana ka, uling iti ibat iyaking Diyos. Jesus, ing dapat mong ipalagyo king sanggol. Ing sanggol, ing anak na ning Diyos, ing tagapagligtas. Nung ini po ing plano na ning Diyos, sunod ko po. Tara na at maglakbeta na papuntang Bethlehem, ban kanitang mamayad. Takala tao kimbalen ay ta. Kaya nagpalipas lapang bengi dila Maria at Jose king metong akulungan daring hayop. Nyang bengi ay ta, may bayit siya sanggol ay Jesus. Ating bayang between ing mayakit king banwa. Magbantela kanita ding mamastol to pa king kalapit a parang. May bait ne ing tagapagligtas. May bait ne?
tagapagligtas. Aba, tara na at puntalantane. Bilisan ta mo at lakwad talapa din babanten ta mo atupo. Tara na. Tara na. Enin tundering mamastol at sinambade ing sanggol a Jesus. Oy, tana in between. Awan Apin itayong tanda na may panganak na yung tagapagligtas. Oh, tara na. Sundan tane. Sinunod laking direksyon na ning batwin hanggang kingikit de Jesus. May miyalang regalo at sinamba kaya. Wapin balang Pasko pagdiwang tayo ang birthday ng Jesus. Iya ang tuneng dahilan ng Pasko. Kagaling dading bawat tawong may bahagi na ni kwento ng pangabait ng Jesus Owan malyari talang pagkapusan di Maria at Jose, kimpa magsunod da kimburin na ng Diyos. Malyari tala din pong pakiyapusan ding mamastul. At ding pantas king pamagsunod do. At paman niyang bakang Jesus. Malyari tala din pong pakiyapusan ding angel. King pamagbahagi do kareng aliwaking mayap a balita. At king tutong kwento ning Pasko. At malyari taya din pakiyapusan na Jesus. King pamasunod kaya bil kakatamong halimbawa. Christ was born. Oh, night divine. Oh, night. Oh, night divine.
Napakagaling talaga ng ating mga kids. And once again, kilalanin po natin ang mga gumanap sa ating drama kanina. Let's start with Darang Riza na si Maria Alia Trinidad, Darang Susan na si Janela Celita, Krisha Calma bilang Darang Nena, Janine Marquez bilang Sofia, Chloe Celita bilang Diana, and Kyle Liam Aison bilang Dan. Hamilia Karel Cunanan at Francel Kyo. Once again, ang mga pastol. At ang mga pantas, Franz Aisel, Ethan Kian Venerable, Carlo Magcaras. Ang mga pantas. Palakpakan tala po din kakatamong anak. Ang ating pong napakagaling na narrator na si Timothy James Raimundo. Bilang angel naman na si Kyrie Nayel Bernardo. Bilang Joseph naman si Elad Lapus. At bilang Mary si Marian Alexi Atienza. At ang ating magaling na soloista ng Oh Holy Night na si Daniel John A. Bondo.
Muli palakpakan natin sila. Sophie Phoebe Baluyut, Sarah Mavi Baluyut, Micheline Paras, Jean Claire Jimenez for the song A Child Will Be Born. And now, for the acknowledgement, let me call on Deaconess Cheryl Joyce A. Bondo. Okay, hello kids! Hello po sa ating lahat. Maya Pabengi po. Okay po. Kaya katala pong pasalamatan ng presensyada po rin kaya katamo pong pengari. Guardian po ning kaya katamong eskwela kaya ning kapilya in the Disciples Mission School. Kaya katala pong palakpakan ding estudyante at parents na po ning TDMS. Salamat po king may kibahagi kayo po king Children's Night daring anak. At kaya katala naman po palakpakan din king Pangatlan po mission. Ila po ring mapilan ka ring anak na tuturo po ka rin king kaya katamong mission po king Pangatlan. Salamat po ka ring pengari na inalaw dala po at especially king family na pong Ate Laura kang Ate Lau and the whole family po na suportado po karening kaya katamong mimisyonan po. At pasalamat kami rin po ka rin kaya katang masipag akainakan. Nepo na ila pong kayang tabi, king egalaga ng pamag-practice, kayong pamagtsagada po ka ring anak tamo, pamagbanteda nepo, at pamag-ayos king physical arrangement. At makanta mo rin king council officers po, karing, especially king nurture nepo, at karing eganaga na pong meki bahagi o memyeng karelang sawop para kareni pong regalo daring anak-anak. Excited kayo ba? Karetang give yo? Wow! Kasi ating mga ganakang tao na tinap ng Lord, bang kanitang midinan kayong regalo kay Bot, ne? Salamat po karela. At may special thanks mo rin po kang Miss Jera Onofre Deirit. Ya po ing mag-sponsor king kaya katamo pong balloons. So, salamat po karela, kang pastor, at karing na pong akasawap tamo. And especially, ali po malyari ini, nung ali ka rin kaya katampong masipag anak. Pilande pong bulan pa practicing karela pong presentation ngayon. At talagang meglaan lang oras para kayari da po king eskwela, muntala kapilya at mag-practice la po. At patuloy tala pong gabayan at nawadeng anak kareti dagol la po na mitmuking ganaka at sipagan, king pamagsuyo da po king kaya katamong Gino. At syempre, higit king sabla, kaya katamo pong ibiyeing matas at malakas sa palakpak para king kaya katamong Gino. Uling ya po ing joy adintang, king yato bang kantang ding sabla, makaranas la pong kaligtasan. Itamo po at God bless kaya katangan po. Pong support, financial manity, at kemang pong effort. Karena pong pong megluto, keng food da po rin anak. Iyati Anes po, Tita Anita, Yati Len po. Makanta rin po kareta pong donate pong cash donations and gifts po. Mrs. Raimundo po, Tita Leng Bautista, and Ate Florabel Baluyot po. Thank you so much po at salamat po karing aganaga ng memya pong suporta karing kikatamong anak niya ni pong presentation da. At pasalamatan mila naman po ring parents da po ring king Pangatlan na payagan dala po ring anak da na magmunta po king kikatamong church at participate po king kikatamong presentation. Manta mo rin po in teacher da po rin king TDMC students at mga tarit po rin parents da. Thank you so much po. At patuloy po na i-witness tamo po ing lugod na ning kakatamong Ginoo kareng biyada po rin kakatamong anak. King karela pong kantang Joy Came to the World. Patuloy po na palakpakan tayong Ginoo at iring anak po kareng biyada. Palakpakan tala po ring anak. Thank you po.
the world. napakasaya na ma-receive natin ang ating Panginoon in Christmas season, and truly that He is the reason for this season po. Sige kids, tahimik muna tayo. Let me call on Pastor Vic po para sa ating closing prayer. O sige mga bata, mag-pray muna tayo na. Okay, sige. Paano ba manalangin? Paano yon? O sige, manalangin. Okay, mag-pray tayo. Salamat po Ginong Diyos, king kaya kang kayapan kaya kami. Salamat king kaya kang lugod
salamat king kaya kang patnube, kaya kang pamamunta king yatong iti kapamilatana ning kaya kang bugtong ngayon aking ginuming sa Kristo. Yung sangkano bakit abayabeng mitipon dating anak. I-bless you lagi ng Diyos ding anak kareti. Nung makananuyo pong i-bless ding karelang pengari. Ding beging talaturo kareng kayanakan kang Dikonis Joy kareng sablang kinang wandaki keting kasiwan. Paano lang ko po patiman da kareting kayanakan. Nung inya, panabiling ko lang po kaya kayo hanggang naging kaya kaming pamanuli. Mi purik at mi pasalamatan. At ika ing Diyos, kaya kaming puryan at siwan. Kaya beda reting nga nakareti. Takal po salamat ginu. King lagyo ng Jesus, ting kaya kaming panalangin. Tanggapan niya ing bendisyon na ning Diyos, sikpaan, nakat Espiritu Santo. Manatili kaya kayo ngeni ang gana king kaya kayong pandagol. Ang gana king magtagumpe kayo, king kaya kayong biye. Amen. Amen. Yeah. pwesto ninyo. Merry Christmas sa ating lahat and may your best present of all be Jesus. Pero syempre, si Jesus ang ating best present at meron ding present ang ating mga kids mula sa ating church at sa ating mga miyembro na mababait na nag-donate. Okay, sige mga kids, ganito yung gagawin natin. Stay lang kayo sa inyong mga upuan. Yung mga teachers natin, sila yung lalapit sa inyo para magbigay ng gifts. So yung mga nakaupo dito sa bandang harap, move backward muna kayo. Move backward. Sige, stay. Dikit kayo doon sa bandang altar. Yan, sige. O, tayo muna kayo. Tapos, tayo muna. Tayo muna yung nasa harap. Tayo muna yung nasa harap. Tayo muna. O, tapos, move. Step backward. Isang step lang. Ay, dalawang step. Tinatawagan din po sa harapan ng mga students, ng mga TD, MS. Tapos yung mga ibang teachers, mag-form kayo ng line dito. Okay, hawakan muna natin sila ng mabuti, okay? Paging Berlin.
Sige, wag muna natin buksan mga kids. May hahawakan pa tayo mamaya. Baka hindi nyo hawakan nyo muna. Sige, taas nga natin yung mga gifts natin. Wow naman. Mukhang nag-enjoy sila sa ating mga gifts. Huwag nyo muna silang bubuksan, okay? Para hindi kayo mahirapan mamaya.